Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. On va voir une séance de grammaire. صفحة 30 31 le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Alors, نبداو أولا بهاد j'observe et je découvre. عندنا هنايا 3 phrases. La première phrase, nous avons le potier fabrique de beaux vases. Soufiane aime la poterie. Le touriste achète une soupière. Alors, le potier هو صانع الخزف الفخار. Il fabrique de beaux vases. يصنع مزهريات جميلة. سفيان aime la poterie. سفيان كيبغي الخزف. Le touriste achète une soupière. السائح شرى واحد لا soupière يعني واحد الإناء اللي كدار فيه الحساء الحريرة. Très bien. Alors la première question, je lis les phrases précédentes et je souligne les réponses aux questions en rouge. غنقراو هاد الأسئلة هادي والجواب غنسطرو عليه هنا بالأحمر. Très bien. Alors la première question عندنا qui fabrique de beaux vases. شكون اللي كيصنع هاد المزهريات الجميلة. Alors le potier. Voilà, سطرنا تحت منها بالأحمر le potier. Alors la deuxième phrase qui aime la poterie. شكون هذا اللي كيبغي الفخار والخزف. Alors c'est Soufiane qui aime la poterie. Qui achète une soupière. شكون شرا هذاك الإناء ديال الحساء. Le touriste. Le touriste achète une soupière. Très bien. Alors nous avons souligné le potier, Soufiane, le touriste. Très bien. Alors, شوفوا la question اللي بعد منها كتقول dans les phrases précédentes في هذه الجمل هذه chacun des mots soulignés est un groupe nominal sujet. قال كل وحده من هذه الكلمات اللي سطرنا عليهم هما كيتسمى un groupe nominal sujet et le reste un groupe verbal. وهذا الشيء اللي بقى من هنا fabrique de beaux vases, aime la poterie, achète une soupière. هذا le groupe verbal. Très bien. إذا هذا بحال هو كيمثل لنا داك اللي دار الفعل. شكون اللي قام بالفعل. Très bien. هذا le groupe nominal sujet هو le sujet كيكون معاه déterminant par exemple بحال هنايا le هنا le يمكن يكون par exemple معاه un adjectif. Très bien. Voilà. Donc je retiens عندنا la phrase est constituée de deux parties. La phrase مكونة من جوج ديال الأجزاء. شنو هما؟ الأول un groupe nominal sujet qui joue le rôle de sujet du verbe اللي هو كيكون قام بداك الفعل هو صاحب الفعل de celui qui fait l'action هو اللي كيقوم بالفعل. فوالا. ويمكن نرمزوا له بهذا الرمز هذا groupe nominal sujet. هاد الجي هي groupe N nominal S sujet. Très bien. Alors l'autre partie de la phrase, il y a un groupe verbal qui contient le verbe et les mots qui le complètent. Qui confie le verbe. بحال هنايا عندنا le verbe هو fabrique. هنا aime. هنا achète. Très bien. Alors de beaux vases, qu'est-ce qu'il achète? هذا راه un complément. حتى هنا la poterie un complément. Une soupière un complément. إذا عندنا le verbe et c'est complément. Très bien. ممكن حتى هنا نلقاو des adverbes, des adjectifs, etc. Dans la phrase suivante, je souligne le groupe nominal sujet. في هاد les phrases هادو dans les phrases et non pas la phrase. Dans les phrases عندنا 3 phrases هنايا فيهم غادي نسطرو عاوتاني مرة أخرى على le groupe nominal sujet. عندنا Lamia porte un collier. Qui porte le collier? Lamia. Alors Lamia il y a le groupe nominal sujet. Sa maman prépare un tagine. Qui prépare le tagine? C'est sa maman. Alors sa maman il y a le groupe nominal sujet. Eh bien on a un adjectif possessif ou on a un nom. Mon frère et moi admirons nos artisans. أنا وخويا كنشوفوا بواحد الإكبار وبواحد التقدير وبواحد الإعجاب
les artisans صناع تقليديين وهما كيخدموا. Très bien. Alors, qui admire les artisans? C'est moi et mon frère. Alors, moi et mon frère, voit le groupe nominal sujet. Eh bien, le groupe nominal sujet dans ces trois phrases, dans la première, la mienne, la deuxième, sa maman, et dans la troisième phrase, mon frère et moi. Dans les phrases suivantes, je sépare le groupe verbal du groupe nominal. غادي ندير واحد الخط ونفصل به ما بين لا بارتي اللي هي لو جروب نومينال وما بين لا بارتي اللي هي ان جروب فيربال. سميرة برود اون ناب. سميرة كطرز واحد لا ناب. فوالا احنا فصلنا ما بين لو جروب نومينال سوجي هو من هنا et le groupe verbal هو من هنا. Ma sœur et moi achetons des sacs en cuir. أنا وأختي شرينا سكان ديال الجلد. Très bien. Alors moi et ma sœur, c'est le groupe nominal sujet. Voilà. ومن هنا هاد la partie achetons des sacs en cuir هو le groupe verbal. Les artisans fabriquent des merveilles. Les artisans, c'est le groupe nominal sujet et le groupe verbal fabrique des merveilles. Dans la partie de je m'entraîne, j'entoure le groupe nominal sujet. غادي ندور على le groupe nominal sujet. Ouarzazate est une ville cinématographique. Ouarzazate هي مدينة ديال السينما اللي كتصور فيها السينما. Alors Ouarzazate هي le groupe nominal sujet غادي ندوروا عليها. Les producteurs de films aiment cette ville. المنتجين ديال الافلام كتعجبهم هذه المدينة Ouarzazate. Alors les producteurs de films هذا هو le groupe nominal sujet. Les réalisateurs ont tourné plusieurs films dans cette ville. Ont tourné هو le verbe. إذا هذا le groupe verbal من هنا le groupe nominal sujet. باش كنعرفوا حنا كاع إلا دخلنا باش نعرفوا le groupe nominal sujet فين هو كنمشيو le verbe. Alors من بعد منه la plupart du temps من بعد منه le groupe nominal sujet وقبل منه le groupe verbal. Je relie le groupe nominal sujet au groupe verbal. عندنا هنايا دي groupe nominaux. Voilà. ونحاولوا نشوفوا فين هو المناسب ليهم من هاد لي جروب verbaux. Voilà. Salim et Safa, les artisans Leïla. Prend des photos, sculpte le bois, dessine de jolis motifs. باش غادي نعرفوهم كنشوفوا بعدا لو فيرب et les conjugués à quelle personne. إذا عندنا هنا هذا وهذا et sont conjugués à la troisième personne du pluriel. C'est-à-dire بحال il du pluriel. D'accord. إذا غنشوفوا هنا فين هو اللي كيوافق il du pluriel. هذا وهذا. هنا les artisans c'est un pluriel. هنا Salim et Safa aussi c'est un pluriel. Très bien. Alors les artisans اش غادي يكون العمل ديالهم؟ sculpte le bois ou bien dessine de jolis motifs. واش هما كينقشوا في الخشب او لا كيرسموا شي زواقات او شي حاجه بحال هكا زوينه. Très bien. هذا غادي يكون هو bien sûr les artisans sculptent le bois. Très bien. ما غاديش يكون سليم وصفاء هما اللي كيخدموا الخشب و les artisans كيرسموا. Voilà. Alors Salim et Safa dessinent. Alors هادو ce sont des pluriels. Voilà. عندنا ليلى بوحدها un singulier. Elle prend des photos. ليلى هي اللي كتاخد شي تصاور كتصور. Très bien, voilà. Je m'y relis. Dans les phrases suivantes, je souligne le groupe nominal sujet en vert et le groupe verbal en bleu. غادي نسطرو تحت le groupe nominal sujet بالخضر وبالازرق تحت le groupe verbal. La famille marocaine accueille les invités. الأسرة المغربية كتستقبل الزوار. Alors accueil هو لو فيرب. إذا فاش كيكون لو فيرب هو لو جروب فيربال. إذا لو جروب فيربال قالنا غادي نسطرو تحت منه اون بلو. فوالا هذا غادي نسطرو تحت منه اون بلو. اوكي فوالا. واللي بقى هو لو جروب نومينال سوجي. بوغ لو جروب نومينال سوجي مطلوب نسطرو تحت منه بلو خضر. فوالا. او نو حتى هذا زرق. او لا لا. اي بيان كيفاش غنديرو دابا؟ إذا puisque je n'ai pas un stylo vert pour le moment غادي نسطرو تحت هذا تحت الجروب نومينال سوجي بالكحل.
Très bien. Alors, غنبقى نقولها كل مرة. Ces touristes sont très contents. Oui, le verbe هو sont. Alors, من هنا c'est le groupe verbal. من هنا c'est le groupe nominal sujet. Alors, le groupe verbal غنسطرو تحت منه بزرق. Eh bien, ces touristes هو le groupe nominal sujet هذا خصكم تسطرو تحت منه نتوما بالخضر وهذا بالزرق. C'est le groupe verbal. Les clients mangent un bon مشوي. الزبناء كياكلوا واحد المشوي امبيكابل رائع. الوغ فوالا لو فيرب. اذا من هنايا سي لو غروب فيربال، من هنا سي لو غروب نومينال سوجي. لو غروب فيربال قلنا غنسطرو تحت منه بالزرق. فوالا لو غروب فيربال غنسطرو تحت منه بالزرق، وهذا سي لو غروب نومينال سوجي غتسطرو تحت منه نتوما بالخضر. نو سوم بارتي ابخي لو ديجوني. نحن انطلقنا من بعد الفطور. إذا sont partis هذا هو لو فيرب sont partis. إذا من هنا سي لو جروب فيربال، هذا لو جروب نومينال سوجي. مزيان. دابا جات واحد المسألة زوينة غنهضرو عليها حتى هي. فوالا نو سي لو جروب نومينال سوجي. يلاه كنت غادي نقلب على هذه المسألة هذه. عندنا ليلى ان نون بروبر، هنا غير اسم واحد. هنا les artisans فيها un nom et un déterminant. هنا deux noms propres وبيناتهم هاد le et de coordination. Très bien. Alors عندنا les producteurs de films حتى هو un groupe nominal sujet. ورزازات le nom d'une ville حتى هو le groupe nominal sujet. عندنا هنايا في هاد la première phrase la première page plutôt sa maman. إذا adjectif possessif plus un nom. Voilà, هنايا adjectif possessif plus nom et de coordination plus ce pronom. Voilà. إذا l'adjectif le groupe nominal sujet ممكن يكون فيه بزاف ديال لي مو اللي مختلفين في لا ناتور غراماتيكال. ممكن يكون أيضا un pronom personnel. يمكن يكون je, tu, il, nous, vous, il. Très bien. ممكن تكون وحدة من هادو. Je relie chaque groupe nominal sujet à son groupe verbal. هذا تقريبا بحال هذا. بقى غير نحاولوا نفهموا شنو هو الجروب فيربال المناسب لهذا الجروب نومينال سوجي، ونتعاونوا بواحد المسألة أننا كنشوفوا لا كونجيغوزون دو فيرب. إلي à quelle personne. Très bien. Alors عندنا mon frère, de nombreux compteurs, les femmes. إذا هذه singulier، هذه pluriel، هذه pluriel. Alors les verbes qui sont au pluriel هذا وهذا وهذا singulier. إذا نبداو بهذا السينغولي هو الأول نحيدوه. Eh bien voilà, mon frère aime sculpter le bois. أخي كيعجبو النحت على الخشب. Très bien. Alors les femmes عندنا هنا arrivent de loin, brodent de belles nappes. Les femmes الخدمة ديال les femmes هي لا برودوري، يعني طرز، كيطرزوا دي ناب زوينين، يعني المناديل اللي كتوضع على الطاولات. وبقات هذه دو نومبرو كونتور arrive de loin. إذا هذوك الحكواتيين اللي كيكونوا في الساحات كيحكيو للناس قصص، في غالب الأحيان كيكون جاي من شي بلاد بعيدة قليل فاش كيكون ولد هذيك البلاد اللي كيكون كيمارس فيها الحكي. Je sépare par un trait le groupe nominal sujet du groupe verbal. عاود مرة أخرى غنقراو لا فراز نشوفوا فين هو لو جروب نومينال سوجي، فين هو لو جروب فيربال، ونفصلوا بيناتهم بواحد الخط. Très bien. سمير achète des objets en cuir. سمير شرا بعض الأشياء اللي مصنوعة من الجلد. وي لو فيرب. فوالا لو فيرب achète. إذا هذا لو جروب فيربال، هذا لو جروب نومينال سوجي، نفصلوا بيناتهم. Très bien. أميرة prépare de jolies galettes au chocolat. أميرة حضرات واحد لي غاليت زوينين بالشوكولا. prépare سي لو فيرب. إذا هذا لو جروب فيربال، هذا لو جروب نومينال سوجي. فوالا. Ma famille et moi partiront demain en voyage. Partiront, c'est le verbe. C'est ça, c'est le groupe verbal. Et voilà le groupe nominal sujet. Voilà, mon père travaille depuis longtemps en bijouterie. أبي كيخدم منذ مدة طويلة في صناعة الحلي. Travail, c'est le verbe. إذا هذا le groupe verbal, هذا le groupe nominal. ليلى et Samira sont de jeunes couturières.
ليلى وسميرة هما خياطات صغار مازال شابات مازال في بداية المسار المهني ديالهم. إذا sont c'est le verbe, voilà, c'est le groupe verbal et voilà le groupe nominal sujet. Ma grand-mère adore manger le tagine. Non, c'est une question. Ma grand-mère adore manger le tagine. Voilà, adore c'est le verbe, هو le verbe aimer, يعني كيبغي كيحب شي حاجة. Alors c'est ça le verbe. إذا هذا le groupe verbal وهذا le groupe nominal sujet. Très bien. C'est la fin de cette séance. كنتمنى لكم الاستفادة صادقا كنتمنى لكم الاستفادة. اجتهدوا مزيان قراو مزيان. Au revoir.